রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. On Wednesday, a jogging program was organized in the Bongbari market under 27 Purba Maharipur Buratali in the presence of BJP candidate Abhijit Tripura. During the event, 114 voters from 23 families officially joined the BJP, where they were formally welcomed into the party by MP Rajiv Bhattacharjee. Ahead of the TTADC elections, a fleet of campaign vehicles was officially flagged off by the Chief Minister from the front of the BJP Sadar Party office. The event was attended by BJP State President Rajiv Bhattacharjee, Minister Tinku Roy and other prominent party leaders. On Wednesday, Ronald Dabarma, the candidate for the 14 Bojung Nagar Wakhi Nagar constituency, conducted an intensive door-to-door campaign across various areas of the Kamcha Kobra village committee.
Suraj Debarma, the candidate for the 18th Tagarjala Jampuijala constituency, conducted an extensive door-to-door campaign in the Shyamnagar village on Wednesday. Accompanied by party members, he engaged directly with residents to strengthen grassroots support ahead of the upcoming elections. On Wednesday, MLA Sambulal Chakma presided over a formal induction ceremony in the Chomonu constituency, welcoming 3 members back to the Bharatiya Janata Party. The individuals, who had previously been affiliated with the Tipra Matha Party, officially rejoined the separate fold. IPFT candidate Sunny Debarma led an intensive door-to-door campaign in the RE, VC and NC areas of Jirania on Wednesday ahead of the TTEDC elections. Bringing to you the news of the day. On Wednesday, a joining program was organized in the Pongwari Market under 27 Purba Maharipur Buratali in the presence of BJP candidate Abhijit Tripura. During the event, 114 voters from 23 families officially joined the BJP, where they were formally welcomed into the party by MP Rajiv Bhattacharjee, who presented the new members with the party flag. Vande Mataram! Vande Mataram! Bharatiya Janata Party Jindabad! Bharatiya Janata Party Jindabad! Bharatiya Janata Party te navagata jana swagatam! Bharatiya Janata Party te navagata jana swagatam! Agami 12 April ache din! Agami 12 April ache din! Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! With the TTEDC elections approaching, candidates have intensified their door-to-door campaigning. On Wednesday, a significant joining program was held at Pongwari Market in 27 Purva Maharipur Buratali, attended by candidate Abhijit Tripura. During the event, 114 voters from 23 families officially defected from their previous parties to join the BJP. The new members were formally welcomed by MP Rajiv Bhattacharjee and other senior party leaders who presented them with the party flag. Vande Mataram! Vande Mataram! Bharatiya Janata Party Jindabad! Bharatiya Janata Party Jindabad! Bharatiya Janata Party te navagata jana swagatam! Bharatiya Janata Party te navagata jana swagatam! Agami 12 April ache din! Agami 12 April ache din! Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! Speaking at the event, MP Rajiv Bhattacharjee stated, জনজাতিদের শিক্ষার আলো তারা শিক্ষিত হোক এই রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষ তারা ডাক্তার হোক ইঞ্জিনিয়ার হোক প্রফেসর হোক টিসিএস অফিসার হোক ত্রিপুরা রাজ্যকে ডমিনেট করো আমার জনজাতি ভাইয়েরা বোনেরা তার জন্য আমাদের সরকার কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদীজি সরকার আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজির নেতৃত্বে সরকারি ডাব্লিউসির সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যের মতো ছোট্ট জায়গায় 21টি একলব্য বিদ্যালয় স্থাপন করেছে 21টি একলব্য বিদ্যালয় এদিকে সাউথে কটা আছে বললেন লুদুয়া স্টার্ট হয়ে গেছে লুদুয়াতে এই জনজাতিদের জন্য একলব্য বিদ্যালয় যাতে জনজাতি ছাত্র ছাত্রীরা তাদের ঘরের ছেলে মেয়েরা যাতে বিনা পয়সায় উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে হোস্টেলে থেকে যাতে তারা পড়াশোনা করতে পারে তার ব্যবস্থা ডাবল ইঞ্জিনের সরকার করেছে এখানে কোনো বাঙালি ছেলে মেয়েরা পড়তে পারবে ওইখানে ওই একলব্য মডেল স্কুলে কোনো বাঙালি ছেলে মেয়েরা হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতে পারবে না একমাত্র জনজাতি ছাত্র ছাত্রীরা সেখানে পড়াশোনা করতে পারবে আজকে জনজাতি এলাকায় বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল চালু করা পিএমসির মাধ্যমে আমাদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল চালু করার কাজ যদি করে থাকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির ডাবল ইঞ্জিনের সরকার সেই কাজ করেছে বন্ধু আজকে ওই গ্রেটার চিত্রালেন আলাদা চিত্রালেন এই ডায়লগ করে জনজাতিদের বোকা বানিয়ে
রাজনীতি করা বন্ধ করে দিন। ওই দোকানদারি আর বেশি দিন চলবে না। মানুষ স্থির করে নিয়েছে আগামী এডিসি নির্বাচনে যদি প্রকৃত কাজ করতে পারে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার সেই সংকল্প নিয়ে কাজ করছে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ, ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ। ভারতীয় জনতা পার্টিতে নবাগতদের জানাই স্বাগতম, ভারতীয় জনতা পার্টিতে নবাগতদের জানাই স্বাগতম। আগামী 12 এপ্রিল হচ্ছে দিন, আগামী 12 এপ্রিল হচ্ছে দিন। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। Candidates are currently intensifying their outreach efforts, conducting door-to-door campaigns across their respective constituencies to engage with supporters and consolidate their base. However, the final outcome remains to be seen until the polls conclude on April 12. Reported by Raju Jamantia from Maharipur, Chinikhana. Ahead of the TD-ADC elections, a fleet of campaign vehicles was officially flagged off by the Chief Minister from the front of the BJP Sadar Party office. The event was attended by BJP State President Rajiv Bhattacharjee, Minister Tinku Roy and other prominent party leaders. Chief Minister Professor Dr. Manik Saha announced that with the TD-ADC polls scheduled for April 12, a fleet of campaign vehicles has been officially flagged off to bolster outreach efforts. These vehicles will be deployed across various regions to disseminate the party's message and mobilize support ahead of the upcoming elections. 12 এপ্রিল এডিসিতে ইলেকশন হচ্ছে, তো সেটাকে সামনে রেখে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যেভাবে আমরা ইলেকশন করে থাকি বা লড়ে থাকি তার মধ্যে একটা পার্ট হচ্ছে যে আমাদের যে বিভিন্ন যে সাজসজ্জার যে একটা রথ বা গাড়ি আমরা সবসময় সমস্ত জায়গায় জায়গায় ঘুরবে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির যে সরকার যেভাবে আমরা কি কি কাজ করেছি জনজাতি অঞ্চলের জন্য সেই বিষয়ে প্রচার প্রসার করবে। এর জন্য আজকে এখানে ফ্ল্যাগ অফ হলো। আমাদের সাথে ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতি আছেন, রাজ্যসভার সদস্য শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়, এবং যিনি ইনচার্জ আজকে আমাদের এই এডিসি যে ইলেকশন সেটাকে দেখছেন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী টিঙ্কু রায় মহোদয় আছেন এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা এখানে উপস্থিত আছেন। এবং এটা সমস্ত এডিসি এলাকায় ঘুরবে, ঘুরে ঘুরে যে প্রচার প্রসার এবং আমাদের অনেক কিছু আছে যেগুলো সাধারণ মানুষ যারা জনজাতি মানুষ যারা আছেন তারা অনেকে জানেন না, তো সেই বিষয়ে গিয়ে এইগুলো প্রচার প্রসার করা, এটা আমাদের একটা পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ আওয়ার ক্যাম্পেইন। তো এটা আজকে ফ্ল্যাগ অফ হলো এবং আশা করি সমস্ত জায়গায় যাবে এবং এটার আমরা ফল আমরা পাবো। এখন পর্যন্ত নির্বাচনে আপনি অনেক জায়গায় প্রচার করছেন, কিরকম রেজাল্ট তো আমরা আপনারা আগেই জানেন যে নির্বাচনী সারা তো আমরা সমস্ত ত্রিপুরাতেই ভালো পাচ্ছি এবং বিভিন্ন পার্টির থেকে বিশেষ করে মহার সাথে যারা যুক্ত ছিল প্রচুর যারা নেতা নেতৃবৃন্দ আছেন তারা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে এসে জয়েন করছেন, আরো আসছেন, আরো ইচ্ছা প্রকাশ করছেন, বুঝতে পারছেন যে যেভাবে এতদিন ধরে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় যেভাবে কমিউনিস্টরা শাসন করেছে, এর আগেও অনেক ধরনের ছোট ছোট পার্টি শাসন করেছে, কংগ্রেসও শাসন করেছে, তাদের দিয়ে অ্যাকচুয়ালি জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কোনো রকমের সেখানে ডেভেলপমেন্ট হয়নি। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আসার পর আপনারা দেখেছেন যে জনজাতিদের যেভাবে উন্নয়নের দরকার সেই কাজটা উনি করছেন এবং উনার যে মার্গদর্শন সামনে রেখে আমরাও ত্রিপুরা সরকারও সেইভাবে কাজ করছি। মানুষ বুঝতে পারছে যে ভাওতা দিয়ে রাজনীতি চলবে না, সত্যিকারের অর্থে কাজ করতে হবে। আমি বলছি না কাজ একদম 100% আমরা করে ফেলছি, কিন্তু আমাদের একটা প্রচেষ্টা ছিল এবং এখনো আছে এবং আমরা আগামী দিনও করব এবং মানুষ সেটা বুঝতে পেরে যে ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া আমাদের যে জনজাতি এলাকা আছে সেখানে উন্নয়ন হবে না, উন্নয়নের নামে অনুন্নয়ন এবং সেখানে আমরা করাপশন এক্সট্রিম আমরা দেখেছি এবং এটা বুঝতে হবে। এখানে অনেককে দেখা গেছে অফিসারদেরকে দাঁড় করিয়েছে যে সেই অফিসারের
কি রোল ছিল সেটাও কিন্তু আমরা বের করবো আগামী দিন। তো এগুলো আছে, আমরা আস্তে আস্তে করে সবকটাই কিন্তু আমরা দেখবো এগুলো, এবং মানুষের কাছে আমরা তুলে ধরবো বিষয়গুলো। আর আবার আমি আপনাদের মাধ্যমে বলছি যে আমরা যেভাবে গায়ের জোর ব্যবহার করে এবং একটা সাম্প্রদায়িক সুরসুরি দিয়ে রাজনীতি, সেটার শেষ হওয়ার পথে এখন। এইভাবে চলবে না। সব ভারতবর্ষের সব জায়গার মধ্যেই আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি এখন সরকার গঠন করছে। আর এটা তো একটা এডিসি এলাকা, সেখানে আপনারা দেখবেন রেজাল্ট বেরোবে, তখন বুঝতে পারবেন যে ভারতীয় জনতা পার্টির যে অবস্থান কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে, এবং আমি নিশ্চিত যে আমাদের সরকার আমরা সেখানে গঠন করব। Chief Minister Professor Dr. Manik Saha also addressed the recent reports of violence, expressing his stance on the assaults occurring in various locations. He emphasized the government's commitment to maintaining law and order, ensuring that such incidents are dealt with strictly as the election approaches. বললাম ওদের কাছে যখন ফ্রাস্ট্রেশন আসে, ফ্রাস্ট্রেশনের আরেক নাম হচ্ছে যে সন্ত্রাস করা। এর আগেও আমরা অনেক পার্টি দেখেছি যখন ফ্রাস্ট্রেশন আসে, ফ্রাস্ট্রেটেড তারা, এবং ভেবেছে এইভাবে আক্রমণ করলে, আক্রমণ শানিত করলে আমরা ঠিক হয়ে যাবে। সেটা হবে না। মন্ত্রীর গাড়ির আক্রমণ হয়েছে, আমার কাছে খবর ছিল, আমি শিলচর থেকে খবর নিয়েছি, এবং আমি বলেছি যা অ্যাকশন নেওয়ার পুলিশই কারবাই করবে ওখানে, এবং এইভাবে করে হবে না। মানুষ শান্তি চায়, শান্তির জন্যই আমরা এই এডিসি এলাকা আমরা জয় করতে চাই, এবং ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার। আরেকটা বিষয়, বিভ্রান্তি করার যে চেষ্টা, অনেক সময় অনেক জায়গায় বলছে যে এডিসির যে কিছু কিছু জায়গা নাকি আমরা আমাদের সরকার নগর পঞ্চায়েত বানাচ্ছে। তো একবার এক একটা ইস্যু আপনারা সবাই জানেন বিভিন্ন। তো এইরকম আমি আবার বলছি আপনাদের মাধ্যমে, এক প্রতি জায়গাও আমরা এডিসির কোনো অংশ আমাদের কোনো জায়গায় থেকে আমরা দেয়, যা আইন আছে আইন মাফিক সেটা হবে। কোনো অবস্থা আমরা তো চাই এডিসি কোথায়, এডিসিও তো ত্রিপুরার মধ্যেই, তো টোটাল তো ত্রিপুরার উন্নয়ন চাই, এডিসির উন্নয়ন আমরাই করবো, কেউ করতে পারবে না। The event was attended by BJP State President Rajiv Bhattacharjee, Minister Tinku Roy, BJP State Vice President Papia Datta, and other prominent party leaders. Reported by Simon from Agatla, Chinikhara. On Wednesday, Runal Dabarma, the candidate for the 14 Bojung Nagar Wakhi Nagar constituency, conducted an intensive door-to-door campaign across various areas of the Gamcha Kobra village committee. With the TTADC polls first approaching, Runal Dabarma, the candidate for the 14 Bojung Nagar Wakhi Nagar constituency, conducted a rigorous door-to-door campaign at the Gamcha Kobra village committee. Despite adverse weather conditions, the candidate maintained an intensive schedule from morning until evening to engage directly with local residents and solicit their support for the upcoming elections. In an address to the media, Mr. Dabarma emphasized that his campaign is dedicated to the vision of Bubagra, stating his firm commitment to securing a victory for the leadership in the April 12 polls. 9 এবং 10 নম্বর যে পুলিং সেন্টার কমনি অমনকে গামসাকুপ্রা ভিলেজ কাউন্সিল খবজাগো অরনি যত কামি কামিও जों অ সাতুং হিনাকারে जों দলে দলে যত টিপ্রাসাও কামিনি লুকুরক বুবাগ্রানা হামজাগি फाइने 12 तारिखनि चंमारिनो प्रचार खायनाबागै
নগ নগ এবং লামা লামা जों हिमबत रेलि खालायलेके अरनर नुखाना सिनि बोसोकै पाब्लिक सपोर्ट बोसोकै तिप्रासो सपोर्ट जतनि समय अमनो जे 12 तारिख आन्दोसमारि बुध रुइ तिप्रामत पार्टीनो कप्लाय खायनि बुबाग्रानो कप्लाय खायनि सारा तिरपानि जे एडिसि एरियानि जनगण रक जे तिप्रासरक जत सिउ जे कुविके लड़ाई खायने एके एकमात्र बुबाग्रा कुविके लड़ाई खायने एकमात्र तिप्रामत पार्टी एवं फेमलंगनाय थगंनाय पार्टी एके एकमात्र बीजेपी पार्टी Reported by Nelson and Boyer from Kamsa Cobra, Trini Khoran. Suraj Debarma, the candidate for the 18th Nagarjala Jambu Jala constituency, conducted an extensive door-to-door campaign in the Shyamnagar village on Wednesday. Accompanied by party members, he engaged directly with residents to strengthen grassroots support ahead of the upcoming elections. During the campaign, he engaged directly with residents to strengthen grassroots support ahead of the upcoming elections. Candidate Suraj Debarma was accompanied by Kabaddi Sub-Zonal Chairman Apan Debarma, TWF Block President Anjali Debarma, Vice Chairman Rajnikanta Debarma and other members. Ini baik 5th day of campaign, sini door-to-door kongli satana seminar faya sentini samno ada orang door-to-door kaya, orang kahamno orang sentani yaga thungai yang betul ira bitanga, thangmani yaga lo problem kaisen demand, tapi problem kaisen harum tabu, bus kanggo senghati itu fani boy sini coba, mungkin khorasana MDC sama coba, yang coba orang ni lukurok, samno ni lukurok. 100% bisinga 100% bisinga boba garana hamari khaini hne borok poglam lihoka and borok samai tangiloka and ang poito khayu orni borok thanchaw tongnai and thanchana koplai bungnai and o kendron hoite o polling station hoite sung boba garan netritwe ti pramothano or highest margin mane abo no doubt abo tini sai clear semangka and keo baksa zara bukhau kisisa dag ganang rokhangkai sampai tini malai raglia ambo kokri happen bus kango thanchana koplai nai abo kya banar gi mania tini sengora je kharne muni bak khoraksa khorni koi simise isam hai pat the rest o samnogar am chaiyo or 900 ni upor buta tongo 900 ni bisingo khakai BJP rok 10 hoite 15 ta bara mangala abani koito tai oron telu kro malai poglam sara mani ya salba dia guri mani ya golo guru turki makhan buba hai lokon rong je restaurant buba hai hamjum buba hai man naidi takarjula am chaiyo angor kuno paine ni bagai angor guria ang o am chaiyo takarjula je atro jompujala takarjula guri mani karon dongkha election jorabo jotono kisa bobagra bechongja candidate naina ni muchungjago abon bai ora paine ni bai ora anguri mani ya public rok tabuni simi boroni nai mungtamo boroni wansung mungtamo abasa wansung siang tini guri ora paine haino paine kintu highest margin bai tebo manani bai se public roni bkhawo boro bai kok samni boroni je nangkungmani kok lana salani bai se tinang door to door khaitong haisi tang hindi thangayo sing 2021 sini bobagra basa pro bobagra na asake hamdari sini borro door to door khaya pano afru
हाइनसो जों 10,000 नि ऊपर संबुर मानजा एन ताकलाय बहायनो अ आमचाइनि अ ताकजला जंबुजला आमचाइनि लुकुरक पाब्लिक रक सिनि रांचानि ताकताय बुकुसं थानचाव तंगै थानचन कप्लेंनाय एन टिप्रासन अतायसा 2026 एडिसियो पावर अफ हाइनि आबुते के बनारगनि आवनो ग्यारेंटी आव टिप्रासन कप्लेंनाय कुसुकनि जे लिडर्स अफ सेंट्रल लिडर्स अफ जे बाक्सा बीजेपी रोग जैन माननो अपन तिकुनो टिप्रामतनि खातिकुनो एफेक्टेड बुबा हाइनो ताम अन ताम सने स्राय क टिप्रामत हबो खरकसा लिडारनो सिमिसे पाब्लिक नायहिम खरकसा बरंनि खरकसा मुनिसुनि मुखां आबंका सिनि बुबाग्रा एक्सेसिटी नाम्बार आदनि मुखांनो नायसिमिसे तिनि जों 2021 जों एमडीसी खा 18 जन अतेशं खा जों 13 जन एमएलए तिनि आं सुरज देवर मापानो बुबाग्रानि याकार थांगां काय अ पाब्लिक रान लगी तंगला फियाबा बुबाग्रान लगी तंना हायसे आम हाइने ता थांनाय न हायसे गोबां लिडार्स थांनाय न आब थांनाय फायनि हायसे आबंका डेमोक्रेटिक रूल फियाबा पब्लिक सब समय न ग्राउंड लेवल बुबाग्रानि लगिनो तंगो एन ओ जे साकाव थांनाय लिडार्स र बरक से उल्टा पुल्टा खाइ बुबाग्रान ब्लैकमेल खायनि बय चेष्टा बुबाग्राटे सियाबले बुबाग्रा खरब बसनो तिनि रिप्रेजेंटेटिव्स नामाय मनाबा ननो बुबाग्रा चंखा नों ताबु लुकुरंबाय सामुं तांनायनि बागैसे नों तेबो देखत काहामनादि फियाबा बुबाग्रान थकय ब्लैकमेल खायनि बरक पैसा हावो तलरमा खायनाय गोबां मा बरक आमहे बरक 16-17 বছর निजिनि व्यक्तिगत राजनीति खायनि यागलो पॉइंट हायनो पक तलायमा तंखायछि पब्लिक बंगना सिनिलिया बुबाग्रानि बिसिति सिनिमुं फाकिया ताबु तेसे कमनानि लामाव हायसि तिनि जे सपन तंग एमएलए फान थांतों मिनिस्टार फान थांतों एमडीसी फान थांतों टिप्रामथनि कोनो फैक्टरिंग हायसि कारण ग्राउंड रियलिटी वो पब्लिक तंगो बरक तंगो बुबाग्राना हामजगै किंतु पर खरकसा लिदाना हामजगैया आना तिनि बाहायनो और तीन जेलगेने र सूरज देवरमा हामजगैया बुबाग्रानि आइडियोलॉजी थानसा बाक्सा कायसानि बागै अबन नाहरमुसे तिनि पब्लिक आइन लगियो तिनि दूर तो दूर खाइतंगो अम बरक सुदु आना एमडीसी सामना बैसिमिया हाते दफा चिनि ताबु एडीसी दखल खायजन नाय तंगनि अमन जों प्रोटेक्ट खायनि बैसे म तिनि चबा हायसि आबनि बागै पब्लिक नो डाउट जेसेपन आम लिडार थांतों आम लिडार एकजना थांके जों दजना हाइन सामि मानो एन जारा जाराते थाना हनि वानसन रना आंहा कयनमु जों थांदि हायसि नो प्रॉब्लम आम लिडार हायनि फायो हायनि सामि मानो आम लिडार सामनि बागै सिनि एकदिन समय हायसि Kulumpa. Bukan itu, Hanas narani bagai sistem coba kaya. Yang BJP haile, yang korupsi tai korupsi hamlanya ni tak ni. Hati itu hamlan narani. DC election hagai, buat dahol kaya naik mana narani bagai. Anak yang DC korupsi hamlanya bagai ya. Rasano, rasano narani bagai. Apa namanya hamarin namu? Hanya tu tentang bariwa, andor samadi buat dua ibu bagrana hamarin dua supply. Reported by Asaf from Tagarzola, Chinikhara. On Wednesday, MLA Sambulal Chakma presided over a formal induction ceremony in the Chomanu constituency, welcoming 3 members back to the Bharatiya Janata Party. The individuals who had previously been affiliated with the Tipra Motha Party officially rejoined the saffron fold. Strengthening the grassroots ahead of the TTADC polls, MLA Sambulal Chakma welcomed returning members to the saffron fold during his door-to-door campaign in Chomanu. আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যালয়ে এসে আমাদের যে গত কিছুদিন আগে গত শনিবারে ত্রিপুরা মথা যারা এই সামনে এলাকার যারা নেতৃত্ব ওনাদেরকে ভুলভাল বুঝিয়ে যে ত্রিপুরা মথাতে জয়েনিং করেছিলেন ওনারা আজ স্বইচ্ছায় আমাদের বিধায়ক মহোদয়ের কাছে এসে এবং ওনারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে আরেকবার যোগদান করতে এসেছেন। আমি গৌরব রাখছি। আমি একে একে নাম বলবো, আপনারা হাত তুলবেন। মতরাম রিয়াং, মতরাম রিয়াং, হ্যাঁ মতরাম রিয়াং, কেহরাম রিয়াং, পুত্রজয় রিয়াং, ইনকে তারা আজকে স্বইচ্ছায় ওনারা যোগদান করছেন। আমি ওনাদেরকে দলীয় পতাকা দিয়ে বরণ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করবো মাননীয় বিধায়ক
সত্যেয় সমুদায় চাকমা মহোদয় স্বাগতম 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 ভারতীয় জনতা পার্টিতে পুনরায় ফিরে আসা কার্যকর্তাদের স্বাগতম 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 মূল বুঝে মুদ্রায় যাওয়া ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা আবার ফিরে এসেছেন তার জন্য স্বাগতম। ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়। Reporter Kiran from Mantreveli, Chinikhara. IPFT candidate Sunny Dabar ran an intensive door-to-door campaign in the RE, VC and NC areas of Jirania on Wednesday ahead of the TT-EDC elections. The outreach effort held ahead of the upcoming TT-EDC polls focused on grassroots engagement and addressing local concerns directly with the electorate. The campaign aimed to solidify voter support through direct community interaction. REBCनि जोंनि एनसि पाराव खबजागो जोंङो दुतुदु खालायलाय दङ आमनि बागै आं पुलियाना हामबायमारो जोंनि इलेक्ट्रनिक मिडियानो काभारेज खालामनायनि बागै जों REBC एनसि पारानो काभारेज खालामनाय दङ आं कयनाय जत जायगानि लोकरकनो एनसि पारानि आनो सहयोगिता खायदि नरक आशीर्वाद खायदि नरक दामारियाव बुदुवै आनो कप्लाय खायदि आं नरकनि पासेव दंगै सामुं खायनायनि बागै आं अंखरजाक जत आं सिखलारनो कयनाय आनि बुकुक जनो कयनाय रांसानि बुकुक जनो ताकुक जनो आनि अकरारनो कयनाय नरक जतनो आनो बुदुवै दामारियाव बुदुवै कप्लाय खायनायनि बागै आं जत नगो हाबै मैया फनो नंनि एनसि पारानि आं नरकनो कयनाय नरक बैनो आं बुसखाङो सामुं खायनाय नरक आनो फानदि जुबादि दामारियाव बुदुवै आनो कप्लाय खायदि आपुरो आं नरक बाय जत बाय आसुगै सामुं खायनाय आमनि बागै आं नरकनो आशीर्वाद सानो गयजाओ खुलुमो नरक जुबादि आं 15 जुलाइनि मननि तप्ता तिंगै आं नरकनो खुलुमै कबकजाओ नरक आनो सहयोगिता खायजाबाय दर्शना हो तिनि जे नगा हाबै नों जे नखंरबो कक्सागा बबाय मा तंखा तै बुसुरब बुदक मा होनो आसारक दलाखे रेस्पन्स काहाम पजिटिभ अ जागानि आनो बरक तावाना दिहनि सावो जनगण नन बुट खायनाय अ जराव जों सिखला जुबग्रकनो अंखरि सामुं खायनानै बरक आशीर्वाद खायगा आमनि बागै आं तियार तंनाय जतनो तैयै सामुं खायनायनि बागै आं सबाव अंखका नरक जतनि याक बाक्सा याक थामसा खा बाक्सा खायै जों सामुं खायनाय दलाखे पजिटिभ जे जों नग नग हाबै कमानि प्रचार खायमानि रेडिअ आमनि बागै आं जतनो ना हामबाय मारो जोंनो याचाक संमानि बागै ताइ कयनो आं कप्लाय खायनायनि बागै नरक ताइ किसिसा कष्ट खायै दा मारियो 12 तारिख बुदुवै कप्लाय खायजादि जय खायजादि Reporter Malin from Mandai, Chinikhara. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhara. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু
শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। প্রাণ রেজি ড্রিঙ্ক, প্রতি সিপে লিচি সাথে হয়ে যাবে ফ্রেশ। প্রাণ রেজি, প্রাণ রেজি, প্রাণ রেজি। প্রাণ লিচি ড্রিঙ্ক, রিফ্রেশ ইয়োর ফিলিং। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. On Wednesday, a jogging program was organized at the Bongwari Market under 27 Purba Maharipur Buratali in the presence of BJP candidate Abhijit Tripura. During the event, 114 voters from 23 families officially joined the BJP, where they were formally welcomed into the party by MP Rajiv Bhattacharjee. Ahead of the TTADC elections, a free-up campaign vehicles was officially flagged off by the Chief Minister from the front of the BJP Sadar Party office. The event was attended by BJP State President Rajiv Bhattacharjee, Minister Tinku Roy and other prominent party leaders. On Wednesday, Ronald Barma, the candidate for the 14 Bojung Nagar Wakhi Nagar constituency, conducted an intensive door-to-door campaign across various areas of the Kamcha Kobra village committee. Suraj Barma, the candidate for the 18th Tagarjala Jampui Jala constituency, conducted an extensive door-to-door campaign in the Shyam Nagar village on Wednesday. Accompanied by party members, he engaged directly with residents to strengthen grassroots support ahead of the upcoming elections. On Wednesday, MLA Sambulal Chakma presided over a formal induction ceremony in the Chomano constituency, welcoming 3 members back to the Bharatiya Janata Party. The individuals, who had previously been affiliated with the Tipra Matha Party, officially rejoined the separate fold. IPFT candidate Sunny Barma led an intensive door-to-door campaign in the REVC and NC areas of Jirania on Wednesday ahead of the TTADC elections. Bringing to you the news of the day. In a significant humanitarian gesture amidst the TTADC election campaign, Jitiram Tripura, the IPFT nominated candidate for the 26th B. Chandra Nagar Kalsi constituency, extended immediate aid to a family in distress during his door-to-door outreach. IPFT Youth Advisory Chairman Manik Tripura highlighted the hardships of Shefali Tripura Dabarma's family, confirming that the party has extended vital assistance to repair their rain-damaged home. আলাদা করে হিসাবে জিও টেকিং এংলিয়া জিও টেকিং খালাইমালিয়া তো जों नुই आदिनो तो वाटियो फाइका जों नुई एमन खामखा हाइसे लगे चिनि कैंडिडेट बुतो आं निजे बहायनो इउडाइपिनि
advisory chairman hisabai nui kha khamka bono sing chini bektygotoni chini chungbo kuri besano sing chini bektygotoni engai bono sing tini kaisa bini nukhungno ije watui bo nijun sakha basa wati pegang kai basa buti be krungsa jaga khlai basa ima tong hune to swang belai ke erang election ni har jit nani phaiya election jitenan bai bini abna ang tini aba tisanan aba phununa thangya sodi joto tripura hani nai tongnai rok je kunu party engnai rok borok ana nakadi ang irukunu election prosat aikaba ang I monot ang kisa sajoklai rikan ka ang butikinai tikia mahang phaiya ani ko ka haji bokrok zabrok kerei ang tong mali aje ang bokrok tipra anok basana ang kerinya kintu ang itu shortkan ni saja sana paya ni ব্যক্তিগত ni saja bayang itu pai bonang nokong dan luhung gar nai ini wati kala itu bo ang please ang bono subana nin tini pai kya bai duroi besai samung tang ja keriba ne yang tini hanya besai na joraruna sak besai be kok chole kya klai nai ang kok du tini ya kadap ang besai be kok chole ai nei hay pinai bin nong nang khlai nai bo iji wati jora bo bi gu sawai masih ma lingye bo bi gu sawai klai sang ma tutu ang joton khani koi nai imuna da sidi suta tilangi ang ida jitinen phaya ang ida bala budu tengri ateng ang buna ek matra bin kung bini udli ukliang nuwi nai Reported by Bikram from Santi Bazar, Chinikhora. Ahead of the April 12 TT-ATC polls, 90 voters from 36 families joined Tipra Motha in Puga Satnala VC on Wednesday. Candidate Umar Shankar Riang welcomed the new members to the party fold in a ceremony in the Ramchandra area, marking a strategic strengthening of the party's presence in the Damchara Kanchanpur constituency. The new members were formally welcomed into the party by Umar Shankar Riang, the Tipra Motha candidate for the constituency. Mr. Riang solemnized the induction by ceremonial presenting the newcomers with the party flag, symbolizing the commitment to the party's vision for indigenous rights and regional development. Ini Purwa Satnala ni Ramchandra Para. Purwa Satnala BC ni Ramchandra Para. Ward number 1 sini Bobagra ni tui mungma tui dul mungma biskang ni nahi mungma na hama iya. Bo para ni joto poribar 36 poribar tongnai ni 90 buta sini Bobagra ni tolao no hai peha ke boding kena ang tere para tonero no kono ang kau tenju piu maming ke sini hak ni malama Chin bo e kau sa tonai chin Bobagra no chu tha ke logeria ke chung dis ka hokki ma tonai kha bon bo e ro para ni bro je khai sin ding ke tere paran bro no pho mo na hi mak tai piu ke tini je bo para ni tini mama Chaudhary ke tere ro phai nai jotoro no ai ni torop theke pho no bro no khak cham ya phai e la so bro no ke chini Tipra Motha niong ye pho no bro no kha bai khu bai ke ya chau so na la so
Trepati na beraya tibra mata penero no lam sawo. Trepati beraya tibra mata penero no lam sawo. Kubagra ayu loto. Tibra mata ayu loto. Reported by Sanjay Triang from Kanchanpur, Srinikhara. A stakeholder consultation workshop focused on compliance reduction and deregulation was organized at Pragna Bhawan on Wednesday. The workshop was officially inaugurated by the Chief Secretary of Tripura, J.K. Sinha, and other high-ranking officials. Honorable Chief Secretary, sir. Please put your hands together. The key attendees include the Chief Secretary of Tripura, J.K. Sinha, Secretary of Industries and Commerce Kiran Git, and other high-ranking officials. इस कार्यशाला का आयोजन किया और आप लोगों के बीच मुझे शरीक होने का मौका दिया। साथ ही साथ कन्वर्जेंस फाउंडेशन के श्री पीयूष जोशी जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत ही व्यस्त रहते हुए भी उन्होंने त्रिपुरा आने का कष्ट किया और उन्होंने अपने सिंक्युलेटिंग प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोगों का उत्साहवर्धन भी किया और हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी भी की। आईआईएम कोलकाता से श्री सुमंत बसुरी आए हुए हैं। उन्होंने भी इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी के बारे में बताया। वो भी काफी व्यस्त चल रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और हमारे बीच वो पधारे, उसके लिए भी उनका मैं धन्यवाद करता हूं। अभी 29 तारीख को जब हमें से बहुत से लोग मन की बात सुन रहे थे तो अचानक त्रिपुरा का जिक्र आया और जब त्रिपुरा का जिक्र कहीं भी आता है तो स्वाभाविक है कि हम लोग काफी उत्साहित हो जाते हैं। और जब पहली बार जिक्र आया तब एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट के बारे में आया कि हम लोग बहुत ही ऊंचे जम्पुई पहाड़ पर एक इनोवेटिव वाटर सोर्स के माध्यम से सभी लोगों को पीने के पानी की सुविधा मुहैया करा रहे हैं। हम इस बात से ही खुश थे कि त्रिपुरा की धरती के बहुत सारे चित्र टीवी पर परिलक्षित हो रहे थे। अभी हम उससे उबर भी नहीं पाए थे कि 4-5 मिनट के बाद ही दूसरी बार चर्चा हुई और दूसरी बार भी एक इनोवेटिव प्रैक्टिस की चर्चा हुई। वो यह था कि दूर दराज इलाकों में हम लोग कैसे पावर सप्लाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? माइक्रो ग्रिड के माध्यम से कर रहे हैं। हम लोग जितने भी त्रिपुरा के लोग थे, हम लोगों का सीना खुशी से फूल गया। और यही नहीं, जब हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के मन की बात का शुरू से लेकर के अंत तक अध्ययन किया बात में, तो पता चला कि यदि सभी एपिसोड्स को मिला दिया जाए और किसी एक स्टेट की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है तो त्रिपुरा की चर्चा हुई। और ये अपने आप में मेरे लिए एक चमत्कारिक चीज थी। वो इसलिए क्योंकि जब मन की बात का 100वां एपिसोड अप्रैल 2023 में खत्म हुआ, तब आईआईएम रोहतक ने एक स्टडी किया और उसका काफी पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई कि मन की बात को रेगुलरली 30 करोड़ लोग सुनते हैं।
और यदि ऐसा कहा जाए कम से कम एक किशोर को किसने देखा है तो वह संख्या 100 करोड़ तक पहुंच जाती है। DBRAT, single window system, etc. All field officials who are responsible for actual implementation of the reform initiative. Reported by Pranav Fumagatla, Chinikhora. CPIM candidate Rahul Das conducted a high-intensity voter outreach program in Damarchara on Wednesday, focusing on grassroots mobilization for the upcoming TTADC polls. During the outreach, Rahul Das expressed optimism regarding the campaign's progress, noting that the team has received an overwhelmingly positive response from the electorate. আজকে জামিরছড়া বিজেপির পাড়া এই দুই জায়গাতে প্রচার অভিযান করতেছি। আমাদের সঙ্গে এই অঞ্চলের যারা যুবক ভাইরা সবাই অংশগ্রহণ করছে, পার্টির নেতৃত্বরা আছে। আমরা প্রত্যেকটা বাড়িতে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি, প্রত্যেকটা বাড়িতে মানুষের সঙ্গে কথা কইতাছি এবং যে অবস্থা দেখতেছি আমাদের বিগত বামপন্থী সরকার যে রাস্তাগুলো করে গেছিল, এখন যে আমরা ঘুরলাম গ্রামের মধ্যে একটা রাস্তা আমরা মানে ঠিক মতো কিছু পাইলাম না যে বিগত বামপন্থী সরকারের পরে আর কোনো কাজ করা হয়েছে। প্রত্যেকটা রাস্তাতে কাদা, প্রত্যেকটা রাস্তা খুব খারাপ অবস্থা, একদম খুব মানুষ দুর্দশার মধ্যে আছে। তারপরে বিভিন্ন মানুষের কথা শুনলাম, বাতা টাতা নিয়ে এসে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে বাতা মানুষের অধিকার, এটা বয়স্ক মানুষ, অনেক মানুষের আমাদের কাছে অভিযোগ করছে। আমরা কইছি ইলেকশনে হার জিত যেটাই হোক আমাদের, আমরা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত মানুষের জন্য লড়াই করি, আমরা তাদের বাতা নিয়ে সেটাও লড়াই করুম। ইলেকশন যাওয়ার পরে আমরা কথা দিয়েছি আমাদের যারা কর্মীরা আছে যাইব, তাদেরকে নিয়ে ব্লকে সব জায়গাতে গিয়ে যোগাযোগ করব, লড়াই করব। আমরা হারি বা জিতি এটাতে আমাদের কোনো অসুবিধা নাই। আমরা লাল ঝান্ডারা প্রতিনিয়ত গরিব মানুষের পাশে আছি, সব মানুষরা এটাই আশ্বাস দিছি এবং সব মানুষ আশা করি সবাই যেভাবে আমরা পাশে দাঁড়াইতেছে, সবাই যেভাবে আশীর্বাদ করতেছে, সবাই দুই হাত বইরে আমাদেরকে এবার আশীর্বাদ করতেছে এবং ভোটে ভালো একটা রেজাল্ট হইব। এই এলাকার থেকেও সবাই সহযোগিতা করবো এই আশা। অনেক অনেক কথা কইব কিন্তু রাউন্ডার এবার যেতে আইতে হইব আমরা আর দিবা সমতকেই দেখে না জায়গা দিকে দিয়ে দিব বর্ষেস। ঠিক আছে, সবাই সহযোগিতা চাই যাতে আমরা নতুন উদ্যমে নতুন ভাবে নামছি। ঠিক আছে। Reported by Kiran from Longtre Valley, Chinikhora. The Shilasari Motorstand area was transformed into a sea of people on Wednesday as Tripura Morta held a massive show of strength in support of the candidate Manindra Tripura for the 28th Shilasari Monu Bengal ADC constituency. Kami wo kakha hamsani boyar sikha Haidi ta kuksong haidi bu kuksong raja no lam song nani Haidi ta kuksong haidi bu kuksong raja no lam song nani Raja kami wo kakha hamsani boyar sikha Raja kami wo kakha hamsani boyar sikha Haidi ta kuksong haidi bu kuksong raja no lam song nani Haidi ta kuksong haidi bu kuksong raja no lam song nani Raja kami wo kakha Rancak bagri mano ohano bagri maya 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 Nokira hindi kawi chai nai no
Hundreds of supporters, including a significant number of women, gathered at the venue, turning the local market area into a vibrant hub of slogans and political fervor. The event served as a major campaign milestone for the party ahead of the upcoming polls. The rally saw a heavy-duty presence of the party's top brass, including Tripura Mothar Supremo Bubagra Prajit Kishore Manik Dabarma, MLA Biswajit Koloi, MLA Sanjay Manik Tripura, MLA Ranjit Dabarma, MDC Ganesh Dabarma, AM Dolly Riang, and many Dabadi local leaders. Addressing the energized crowd, Bubagra Prajit Kishore Dabarma delivered a powerful speech focused on the necessity of a collective struggle to secure the rights of the indigenous people. तो थानसा ऐसा नहीं होता है। एक दिन मौक को मारेगा, जमत्या चुप रहेगा। जिस दिन जमत्या को मारेगा, मौक चुप रहेगा। ये अंजल चाकमा त्रिपुरा का बेटा था, हमारा भाई था। हम लोग फाइट करेंगे। एक योद्धा, थानसा, एकता इसको बोलता है। आज यहां में मौक भी करीब, त्रिपुरा भी करीब, चाकमा भी करीब, लेकिन तभी भी हम लोग डिवाइडेड है। क्यों? आपका बच्चा भी स्कूल में नहीं जा रहा है, आपके घर में भी पानी नहीं है, दुई कुरुई, बिथी कुरुई, चाकरी कुरुई, रास्ता देखो सब टूटा हुआ। तभी भी हम लोग चाकमा, मौक, त्रिपुरा, हम लोग हमेशा इप्रामो था, आईपीएफटी, सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, कुछ नहीं मिलेगा। पहले जाति करो। पार्टी तो 70 साल से आपने कभी सीपीएम को वोट किया, कभी मोथा को वोट किया, कभी बीजेपी को वोट किया, कभी कांग्रेस को वोट किया, कभी अपना बच्चा का भविष्य के बारे सोच के, अपना नेक्स्ट जनरेशन के बारे, अपना सेकला सिकली, अपना लड़का लड़की के बारे चिंता करके वोट करो। तब परिवर्तन आएगा, तब डेवलपमेंट आएगा, तब हम इस राज्य में शासन करेंगे। आप लोग हमको क्या बोलता है? बुबागरा, बागरा बोलता है ना? अरे बुमा लोग, आपका घर में भी बच्चा है ना? हर बुमा के लिए उसका बच्चा बुबागरा है। ये लोग बोलता है कि सुअर ले लो, वाक ले लो, रिगनाई पासरा ले लो, बोलता है च्वाक ले लो, थोड़ा सा पैसा ले लो और वोट करो। आपको बोलना है हमको च्वाक नहीं चाहिए, हमको रिगनाई नहीं चाहिए, हमको वाक नहीं चाहिए, हमको अपना बच्चा का भविष्य को ठीक करने के लिए, हमको अपना सकला सिकली का भविष्य को ठीक करने के लिए स्कूल चाहिए, हमको अपना बच्चा का भविष्य के लिए हॉस्पिटल चाहिए, रास्ता चाहिए, नौकरी चाहिए। आप वो दो, उसके बाद वोट डिमांड करो, वरना हमारा लोगों को और अब गरीब मत रखो। मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका थानसा चाहिए। हम लोग आने वाले 18 महीने के अंदर एक ऐसा आंदोलन करेंगे, वो आंदोलन वाक, च्वाक और रिगनाई के लिए नहीं होगा। वो आंदोलन चीनी हा, चीनी नाइकॉल फांग, चीनी हा, चीनी शासन का होगा। वो आंदोलन अपना सेकला सिकली, अपना बच्चा बच्ची के लिए होगा। वो आंदोलन यूथ आपके लिए होगा। वो आंदोलन अपना हानि बुसा का लिए होगा। वो आंदोलन आपका भविष्य के लिए होगा। आप कोई भी हो, आपने सीपीएम किया हो, आपने मोथा किया हो, आपने बीजेपी किया हो, आपने कांग्रेस किया हो, आप कोई भी हो, अब हम वोट सिर्फ उसी को देंगे जो हमारा बच्चा का अधिकार के लिए,
आज तक कोंगजोंग मोक को ना त्रिपुरा के बारे बात किया, ना चकमा के बारे बात किया, ना मोक के बारे बात किया। सिर्फ बात किया हमारे लीडर मानिक शाह। मानिक शाह के लिए बात करने से आपका एरिया में रास्ता नहीं बनेगा। आपको बात करना है मलिंद्रो, आपको बुबागरा के बारे बात नहीं करना है, आपको मोनुबंकुल सिला छोरी के लिए बात करना है। और मैं आपको सबके सामने बोल के जाता हूं, मैं अगर ये जीता आप तो मैं एक्स्ट्रा फंड, जैसा डॉली ने बोला, एक्स्ट्रा फंड इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अलग से निकाल के, अलग से ये एरिया के लिए 2 करोड़ रुपया अलग से मैं निकाल के आप लोगों को दूंगा। आप डिस्ट्रीब्यूट करो, आप रास्ता बनाओ, आप लोगों का जिंदगी को अच्छा करो। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं गारंटी देता हूं। अंत में अंग नरक न हम जागो, आपको डिसाइड करना है किसको वोट करना है। एक तरफ में हा बागरा, दूसरा तरफ में कौन वो कल आ रहा है। Bubagra urging the electorate to consolidate their votes behind Manindra Tripura to ensure a decisive win in the Silathuri Monobongkol seat. Reported by Suparna Pravir along with seat from Silathuri, Chinikhara. In preparation for the upcoming TT-ADC elections on April 12, 2026, sitting executive member and Tripura Motha candidate Rabindra Debarma led a series of strategic coordination meetings across the 13th Simna Takmakari constituency. The outreach programs were held in the Ramsangar BC area, specifically covering Masrai Kami, Bir Mohan Das and Doigola area. Bubagra long live, long live, long live. Bubagra long live, long live, long live. Tripura Motha long live, long live, long live. Tripura Motha long live, long live, long live. Sini candidate na bukku bang majitiri noi, sini candidate na bukku bang majitiri noi. Simna ka joy, Simna ka joy. Bubagra ke joy. During the campaign event, EM Rabindra Debarma was accompanied by a high-level delegation of party leadership, including YTF West District Vice President Adarsh Debarma, Hazamara Sub-Zonal Chairman Paritosh Debarma, and TWF Central Committee General Secretary Shivanjali Debarma, along with a large cadre of supporters. Addressing the assembly, EM and candidate Rabindra Debarma expressed absolute confidence in the landslide victory for Tripura Motha in the upcoming TT-ADC elections, predicting the party would secure a record mandate. In a significant political statement, the executive member raised concerns regarding administrative accountability, pointing out that Ananta Debarma has not yet formally resigned from his post as an executive member, despite shifting his political allegiance to the BJP. Furthermore, he addressed organizational matters concerning TWF General Secretary Mary Debarma, emphasizing the need for clarity and loyalty within the party ranks. Echoing these sentiments, YTF West District General Secretary Adarsh Debarma also stated, Hasik ngai taklai bisini o TT-ADC election to inai dalbidal political party ni bichungon sungnugi mano joton zangori khawai nai ongkhalai political campaign khanya bagai oba kena sung gobang kuk nugi mano taklai bisini yang steroshim na Tokmakari constituency ni bukhak bahaino Tripura Motha ni bukhak belano yapri krak ketai ground level o belano lukorong support manitong phadinga sang tabo o constituency ni candidate haikewa sitting executive member Sir Rabindra Debarma isung kok sanai sir tini ne opanda bum burun chimi chengjage bahai khlaija khatau bu thayo sung belai pulena hambai chini khorang no saithang angkai to ang to খুব আজি siring simi নহor jak dur to dur tarpore chini tauna board office omai ke phiok rijang mani bising tui ang pulena chingka poschim tomakarik ni simi aro office udur rang khaibe mani pore jeung Belmura ni jaga kerja tunggu. Belmura simi angaro prai 1.5 kilometer moto himbai public ro bai chungaro misil khaika. Aboni yagulo oro chung Sonaram bisi bai thik nini Ramsangar bisi ni kesaro kaisa kami tunggu jani asora. Aro bohaino ekdom pura nokhla kuplung. Sini bises kai kini buma bodol nya kai ba chini okra chakra rok sikla rok bai. Kabang ma tini koklam salai jaka. Ebong borok bo belai kena tongkrok jaka karon borok abu yagulo sung matia nei jaka kerja tongo
মাটিয়া মাটো কাইসা জনসভা খাইকা মানে সিগন সব পান্দা খাইকা আবনি ইয়াগুলো जों একদম পুরাতা হিমই নাই আর ও তামনাই বনো जों যে হিম ফাইমানি যে মুরা হাতাই রামশঙ্কর থেকে ফাই বাজার থেকে ফাই जों असुर হিমকা নিয়ার अबाउट 3 কিলোমিটারস जों হিমকানা হিমই जों তিনি আর অমংকাই মশরাই কামি অমপাড়া বেলাই কাসাম এবং ঘনবসতি এবং খুব তংসতক পাড়া অর ফাইয়ে जों বেলাই খাসরাঙ্কা যে অরডি চিনি তাকুক রাংসাংনি তাকুকতে বুকুক সং বিশেষকে অগ্রা চাকরা রক বেলাই কেন বরক বুবাগ্রানি ফাসিং চিনি পয়তকরাক বংনি পয়তকরাক নর নিচয় খানা খানা 2021 নি সিমি চিনি তাকুক জগৎ দেবরম খুব কসাম এবং খুব বড় কাম ও এলাকানি পাবলিক বাই তাস দङ এলাকানি ডেভেলপমেন্টনি বাগै বাফুরনি সিমি যে তাবুক জরা বুবাগ্রানি পয়তসাই দङনি ও ইয়াকসি ইয়াগা বেবা পারানি বড় পয়তসা যাক বুবাগ্রা আশিকাই মকলনি মুক্তি খিবি চাইয়া নैया কাरै ও ত্রিপুরা নো মুক্তি রিনানি বাগै ও কেবেং মানি আশিক गोबां खाय फायो जे केबें मानि शुधु बुनि दफानि बरक सिमिया निनि दफानि बरक बा आसिकानि केबें बनो आबनो ब एकदम फान बाइया बिनि बुद्धि बाइ ब जेतु बिबंगा 184 जरा राजानि बंश एवं थै एवं बिनि बुसागो राजबंशनि राजतिलक दङ बिनि सागतागो राज तामने बनो जे राजानि जे दन तागो दङ बिनि थानि ईश्वरनि आशीर्वाद दङ मुताइनि आशीर्वाद दङ बनि बागै बुबाग्रा जेखानो थाखाय दै तरमा हाय हो 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 तिनि बनो मेसेन माया 2023 बनो मेसेन मालिया 23 माने तामने बनो 13टा एमएलए तुबुइ ब फुनुगरिखा तामने हिन पलिटिक्स तामने हिन थांचा तागलाई बनो नुखना अनेक बरक साका बुबाग्रा पाइजाक सिनाय बुबाग्रा रांबाय पाइजाक सिनाय आता तुं सिनाय सेसुं सिनाय ताबो आईपीएफ तिरक एमन बाबे तो तारा सेबि दागारि हरजोंमा हाय जायसि खाइजाक लियो बनो आलोचना तो कक्सिता सासिदे आते हाय खाइजाक सिनायनि तिप्रासार वानजां माने चिनि तिप्रासार बिजिं बुद्धिजीबी इंटेलेक्चुअल शिक्षित समाज वाना जाका बुबाग्रा दार थांनो एनसी देबरमा हेंनो ना बुबाग्रा होनो राजा नो तिनि ब कुनु कम्प्रोमाइज खाया नो कम्प्रोमाइज तिनि कम्प्रोमाइज करिनो तिनि बुबाग्रा तिनि चबाव नखरजाक ओ चबाव जे बाबे हो जब ओ चबाव जिदि नाय नो डाउट 2021 निसे ताकलाय चिनि सिट बारनाय खाजन नंनि बिसिंते आं सार मुसुं तिप्रासारक ताबुकबो रांबाय मुसुक हायके पाइजोंना राजिलिया तिप्रासारक ताबुकबो ओ हानो रांबाय फालिनानि मुसुं लिया बर मुक्तिनि लामा नायखा फियकजोंना लामा नायखा लामा कसारक रेप खाइजोंनानि लामा कसारक रमै बुथारजोंनानि लामा दुकान रग खासि बुजांनानि सयलिया चिन तिप्रासारक बनि बागै এই যে গ্রেটার ত্রিপুরালেনি যে চবা খাইতো মানে যে একট 2024 নি 2 মার্চ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা ত্রিপাঠি যে একট খাইমানি আপনো যতদিন পর্যন্ত পূরণ খাইয়াসাক সিনি সভা চলি নাই এবং ও সভা নই একটা লামাঙ্কা এই যে তিনি যে 12 তারিখ নিজে বুসকাংনি 12 তারিখ 11 দিন তঙ্ক এই যে চংমারি অব তিনি আইকে চংমারি মাইয়া সুপ্রিম কোর্টও থাঙ্গে যদি সুপ্রিম কোর্ট যদি বুবাগ্রা কেস খাইয়াকাই অন্তত 1 বছর বুট খাইয়া হইনো যে 10 বছর যে চিনি বিছিনো যে বড় কাজ হই বছর 5 কোটি টাকা 587 বিসি হিংকাই বছর 1000 কোটি রাং চিনি নষ্টংখা আবো খাইনার বাগै যে ষড়যন্ত্র খাই মানে অরনি এই মানিক সাহা আবনো সুপ্রিম কোর্টও থাঙ্গে जों नाय বিচার मानखा সুপ্রিম কোর্ট চিনি পক্ষে जोंसो 2002 সাল चिनी बीके रांखल जेनेभाव थांगैनाय जे सेल्फ डिटरमिनेशन जे कक सामा हाय तिनी बुबाग्रा जखन सुप्रीम कोर्ट थांगेन सुप्रीम कोर्टनि एकदम सिनियर लयार सुप्रीम कोर्ट लयार माने तो आबताय सेलाब करि निनि आनि यार बरक साका तांगै तिप्रासारना से डिप्राइव खायतनिखा तांगै तिप्रासारनि जे अरो जे 38 ता 2021 नि सिमी ए एडिसियो जे बाजेट एडिसियो जे अधिवेशन 38 ता तामने बनो बिल आज आगो लैंड राइट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डायरेक्ट फांडिंग रंगत इकोनॉमिक्स राइट तारपरे गोबां माजे तारपरे चिनि जे कास्टमारी ल जे बिल पास खायमोन ता पर्यन्त खायजे आबो बताव सुप्रीम कोर्ट चली दङ ताकरक नर नुंनाय
abo joy ke phungnai bobagra wana jangai kri kebengnai bodolni bisingo thansani marinotei belai koksil samung ba koksung tongo je nomination paper ya farmani sekangno dalbidal political tam joining event ok sunuge mano oba hakino ti promote ne kebungma nangkukmani leader hai ke ba kaham leader ba koto leader ok baksa BJP o join khaimani botongo abno tei thansani marini fan ba thansani ya pre takha jote ground level bungsu jorti kara na ani ko kai hasaka boro munishrok kabang dal bidal ni phaimani apni boro buibo siyo siniwo a boro rok daktina manjago singno direct indirectly tap khaika mane singno saka sir phaidi tauni bagai BJP thangsinai haboi ekbar hab kangkai 7 কোটি abone pore 5 কোটি angki musuk tini asik bosor tini আঞ্চলিক দল বাদে আং রবীন্দ্র দেববর্ম এই এলাকাও 1978 সাল নিসমি TSF খাই অরতমনি আং জীবন কোন জাতীয় দল আং খাইয়াকো তাঙ্গি আনি যে ফ্রিডম অফ স্পিচ বন্ধ থানাই যে বরক চুকলির ওই যে বরক ন তলাংখা আ বরক ন বুয়াগি উছিরু বজে তুব্রি মানে যে বসইকার মানে যত নাংলিয়া যে লুবি বরং থাকা আপনি ফল তিনি মানি দङ ত্রিপুরা রাজ্যত যেখানে থাঙ্গো মানি দङ আপনি পর্ব মাননাই জরা কাছে নখরি মাংলাক গাদ্দারিনি একটা সীমা দङ নাঙ্গো অমকে সীমানি বাইরে থাকা যার কারণে পাবলিক রক নং যেসমান সারে পাবলিক কোনদিন বিনি ব্লগি থাংলাক কিজা চুনা পুটি কিজা মাসা মাংনি ববাই কিজা রিজাংনা 3 লাখ 5 লাখ 6 লাখ আবো চিরদিন তংলাক আবো নং থিমানি ইয়াগলো ও 7 কোটি রাং নং ওই বাক্সা থাংলাগাই সাকা नों बाक्सा हरब के बरग्लाक अब बुइनार गनो बनि बागै गादारि ता खाइतों गादारक मानजक टंका यगलाक अब सिकुइको थाने TWF नि जनरल सेक्रेटरी गिता बो जॉइन खामिनि नु बो तो सावि तंगो आं सीट मायनि बागै बा टिकेट मायनि बागै जॉइन खामानिया बा रांनि बागै जॉइन खामानिया मेरी देफार ओंखाय बिनि कखनो सिजागै तंगो जे बो BJP थांगांनि काहिसे तिब्रा सरने हाम कराय एंनाय बा जे म थाओ जे लिडार तंनाय रो जे BJP थांनाय रो बंगनि कक सेमन तंगो अबनति बाय फेरं ना बनो तो बुया ए रागिर तो सन्ने हं काबले बोबाग्रा रिंगि सिंका नोंतां बार BJP थानान नाय थांगाय थांदि नोंङो तंगै नरि सानखाय सानदि निनारो बाजार सेट मायनि बागैया मार्केट स्टल मायनि बागैया तिनि जरि साइथां हांखाय त्रिपुरा म थानि सरकार तंगो हुनैसे एडिसिओ बिनि बुसाय लक्ष लक्ष कोटी कोटी काम मांखनाबले अनेक काम खायका जे काम आबो जरि सत्तिकारी न এই যে 82 মাইল এসটি হোস্টেল যদি ইনকোয়ারি খাইকা হাंखाय মানজকি থানাই বিনি একটি প্রচুর রাংতলাঙ্কা ওই যে শান্তির বাজার গঠনাংফ্রো সিভিল সোসাইটি যখন গঠনাংফ্রো অনেক বড় ফিয়ং বাকি রাংতলাং থাকা হিসাব দে রিমান ববুমতি লিডার সিং সেমেদা আগে বাগে ন বাগিনা হাবজাক শুধু গুসরা সিমিছে বাকি ও হা ও দফানি বুসু জরতে কাপখা दुनिया जेसेबां थांथों आंलाय बबाग्रां जाग्राया माने रां नखानि जागा जागथिं थाङाब्ले बुझादोबा ओ हनुमान आगतन गोसां माजरा हनुमान गरा जागा जागथिं माहाय नु खाबले आमति बरक ओ बरक ताय कयता दल पालतनायदि माया का माया नका सुतंदि नोंगार तां बबाग्रां थाङि नांनुया कक साइ दङिबा रांनि फानखि आसक दं नों बुसक जानाय निनि बांगाय सम्पत्ति दंलै अनेक सम्पत्ति खायखेलबे नों निनि बुसाबतिनि बागै नों वानसुयदा नीन बुसाबती इंजिनियर कॉलेज पुंगो डॉक्टर पर नवान सुगेदा बनि भविष्यता मंगनाय नीन बुसा जखन रेप खायजगोन नों आपन सामने दुस खायनाय सालसा बाय दिन थांया एक मागे सिट जायना अब साबधान पब्लिक ओंखायनो मुकुमै दं याताबो माइला काना दं सियांगागि ओ माइला काना हिमा याताबो मने मने जाना याताबो एकदम साइ साइमानो Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhana. Ajibo Saimano. Reported by Boyer and Nelson from Tokmakari, Chinikhana. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের
আবেশ ভরা লংতরাই অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Sabay nita pay jadi, wag sama sabay nita pal jadi. Atal komi kriyo nita kelai di jadu, lano mokol kindi takas ledi. Mai dul shani bagi hano tapaldi, bulsharoni tinano tapaldi. Yakshi yagrani boya nota kiriti, ubagrano khabay poito kaidi. Deshupano kashudi, kashudi, kashudi. Deshupano kevengi, kevengi, kevengi. Beba kevengu no silba ibu bakale. 5v9, oh 5v9. Dansa 5v9. Ubaga 5v9. Puisa jinania, aju kai ni bagia. Kebono pan punungania, parti sarti henai tenania. Jumpai cini pinang ni bagai, bersab betui rongi pinang ni bagai. Cini sini muno narina bagai, muku muno mesana bagai. Deshupano kashudi, kashudi, kashudi. Deshupano kevengi, kevengi, kevengi. Beba kevengu no shiba ibu bagrale. 5v9, oh 5v9. Dansa 5v9. Ubaga 5v9. Sabay nita pay jadi, wag sama sabay nita pal jadi. Atal komi kriyo nita kelai di jadu, lano mokol kindi takas ledi. Mai dul shani badi hano tapaldi, bulsharoni kinano tapaldi. Nakshi yagrani boya nota kiridi, ubagrano khabay poito kaidi. Deshupano kashudi, kashudi, kashudi. Deshupano kevengi, kevengi, kevengi. Beba kevengu no silba ibu bagrale. 5v9, oh 5v9. Ubaga 5v9.
Saboni ng Agartala. Sabona ng Bishramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hasteni thengkrung tongkhor. Fiaba dang mani sera oro zaknai pirong mo. Kok shanai holong sero khognai hasteni hapong khatan. Joyway nai tong dinaro chini khora. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर टीएनसी अप्लाई স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় লংতরায় লংতরায়
sarti hanai tengania Jumpai kini pinang ni bagai Bersab putri rami pinang ni bagai Cini sini muno narna bagai Buku muno mesana bagai Desipano kasudi Desipano kebengi Beba kebengu no shiba ibu bagale 5P9 5P9 Hansa 5P9 Bubaga 5P9 Ketung lau sabai ninta pai jagi Wak sama sabai ninta pal jagi Atal komi kriyo ninta kelai di jadu Rano mokol sindi takas ledi Maidul tushani badri hano tapal di Bersarau ni pinano tapal di Nakshi agrani moya no takiri di Ubagano kabai poito pai di Desipano kasudi Desipano kebengi Beba kebengu no shiba ibu bagrale 5P9 5P9 Bubaga 5P9 I can love. I can run. I have a voice. I know. I can shout. I can vote. I'm now 18. I will decide. Every vote is important. Mine is important. I will go to vote. My generation goes up first. We know our responsibilities. Come on, let's walk. Hand in hand. শহর থেকে গলি, গ্রাম থেকে পাহাড়, we are now waiting, আমরা new voter. নলিনী শিমি বেশি কামিতায় হাসু, we are now waiting, তুমি new voter. কাকে ভোট দেব সেটা একান্তই আপন, গণতন্ত্রের ছবি আমরা যুব জনগণ. 差不多过的那阿伯沙尼塞胸
শিখলা লোকসং আমরা youth আমরা নতুনের ছোঁয়া আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া চলে চলে কোথাও চেতনা পাই চলে মোটিভেট খাইলে হাসতে নিবয়া না 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 উৎসবের মেজাজে ভোট দেব আমরা কারোর প্ররোচনায় আসবো না আমাদের আছে রাইট দামাল আমরাই পাওয়ার অফ 18 থামবে না তখনই বিসিংটাই border na jungle কেবনি চকিলি চকনায়া যিনি বতঙ্গরে দামাল চুমা পাওয়ার অফ 18 বাধা কমিয়া আমরা আমরা নতুনের ছোঁয়া আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া চলে চলে কোথাও চেতনা পাই চলে মোটিভেট খাইলে হাসতে নিবয়া না 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 একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স